What is the most important decision I can make? So mo na itong pagkahisgutan mga higala, mga kaigsunan ug maayong gabi sa tanan. So for our text in the book of Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20 it says, "Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him and committing Him yourself firmly to Him. This is the key to your life." So, makita na to din is the most important thing na atong himuon nga desisyon sa tuang kinabuhi is loving the Lord your God and obeying Him, and we have committing ourselves to serve God. Mga higala, mga kaigsunan, isa sa pinakanindot nga desisyon sa tuang kinabuhi nga higugmao na to ato ang Dios, no, nga maoy naghimo sa tuwa, mo'y naggama sa tuwa, no, maoy nagaguide sa tuwa adlaw-adlaw na tong panginabuhi. Why? Because this is the key of our life, to make decision to love your God with all your heart. Mga higala, mga kaigsunan, ingon niya sa book of Joshua chapter 25 verse 15, it says, "Choose today whom you will serve, but as for me and my family, we will serve the Lord." Ikaduhang punto, nga nindot na tong himuon nga desisyon sa tuang kinabuhi, mag-serve ta sa tuang Ginoo, kauban nato ang ato ang family. Baingon ni Joshua, ano siya? "But as for me and my family, we will serve the Lord." No? Muna nga ang pinaka-important thing nga atong himuon sa tuang kinabuhi, nga ang tibuok nimong pamilya mag-alagad sa Dios. Kaya nga naman, mao ni ang ligon nga pag-alagad sa Ginoo. Ligon sa tuang kinabuhi, makahatag og kaligon sa tuang kinabuhi. Di ba ingon ni Jesus, katong tawo nga nagtukod og balay sa bato, mao to siya ang wise man, no? So, unsa nganong katuman? Kay kung ang tibuok nimong pamilya gihimo og foundation ang atong Ginoong Hesukristo sa tibuok natong kinabuhi, but pasabot ligon. Nga naman, dili lang ikaw, kung dili ang tibuok nimong pamilya nag-alagad sa Dios. Katulo, sa John chapter 14 verse 6, Jesus told him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So dinhi, the most important decision we will make is whether or not we will be follower the one true God. Why? Because we believe that Jesus Christ is the Son of God, because He is the way and the life. Why? The decisions requires believing that His Son died for our sin and rose from the dead. If you accept, if you believe the Lord Jesus Christ our Savior, it is the most important that you have strong relationship with God forever. Mga higala, mga kaigsunan, God bless.